Maayong buntag mga igsoon, magpabilin kita sa pagbarog o dunganon nato sa pag-abli ng atong mga Biblia diha sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 11 hangtod sa 19. Akong balikon, Lucas kapitulo 17 bersikulo 11 hangtod sa 19. Dunganon nato sa pagbasa. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaluy intawon kami. Nakita sila ni Jesus og giingnan, lakaw og pahiling kamo sa mga pare. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, mibalik nga nagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya sa maryanhon kadtong tawhana. Unya miingon si Jesus, dili ba napulo man ka tawo ang nangaayo, hain naman ang siyam. Nganong kini lamang langyaw ang mibalik aron pagpasalamat. Ug miingon kaniya si Jesus, tindog og lakaw, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Amen. Amen. Hallelujah. Pabilin ta sa pagbarog atong isa atong mga kamot. Hallelujah. Oh God, come on, lift up your prayers. Sharaya babaraya kandaraya sikiraya. Oh God, we adore you, Jesus. We worship you. And thank you, God. You are preparing something this morning, Lord. Open our hearts. Open our ears, God. Open our hearts, Jesus. Our eyes, Lord. That we can see your move, Father. Daghang salamat, O Diyos. Be glorified, be lifted up. Sa among pag-anhi, Ginoo, ikaw ang matuboy, O Diyos. Salamat sa imong mensahe, Ginoo. Nga maghatag ka namo og kinabuhi, Ginoo, maghatag ka namo og kalayo, O Dios. Daghang salamat, Ginoo. We believe, Lord, we could sense your spirit even now, God, moving in this place. Even now, God, even at this very moment, God. Thank you for moving in our midst, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for being in our midst, Lord. Hallelujah. Daghang salamat, O Dios. We know, God, you are here. And Lord, salamat Ginoo that you will make our ears receptive to your word, God. Thank you, Jesus. Anoint your servant, God. Anoint your word, Lord. Let it penetrate to our hearts, Jesus. Let it overflow in this place, God. Your anointing, your fire, your glory in this place, God. We bless you and we glorify you in Jesus' name. Amen and amen. Manglingkod ta diha sa presensya sa Dios. Amen. Hallelujah. Maayong buntag ka natong tanan. Amen. Ingnay mong tupad, maayong buntag. Amen. So, usa ka dako nga pribilehiyo no nga nahimo nga gitahasan nga mooy modala sa mensahe sa Dios, no? Dili lain ang akong dadon kundi ang dadon ang gidana ko ang mensahe sa Ginoo. Ingnay mong tupad ang mensahe sa Ginoo. Amen. So, pagkaibangon ako sa schedule nga ako'y muda karong adlaw, I have been asking God, Lord, unsa man ang mensahe nga gusto nimong ipaabot sa simbahan? Unsa man ang mensahe nga gusto nimong madungog sa among tagsa-tagsa ka mga dalunggan? Ug ang mensahe nga dili lang mulabay nga kawang kundi maga-steer sa ato ang hearts. Nya na ako'y mga gihimo nga mga outline. Daghang kong mga gipanghimo nga outline pero when I really spent time with God, God led me to this
topic, to this theme. Kay kaybaw man tanong nga ang Dios siya gyud ang nakahibaw sa postura sa atong kasing-kasing. Amen? Siya ang nasayod sa kinatibuk-an kabahin sa atong kinabuhi. Amen? No? So, wala joy na nalilang kaniya. Og I believe nga karong oras sa karong adlaw na ay something great nga ipadala ang atong buhi nga Dios pinaagi sa mensahe nga atong pag-asawan karon. So nadungog nato no ang mensahe sa Lucas 17:11 to 19. We live in a time where the world is shaking. Tinuod? Morally, spiritually, and emotionally. And the last days, these last days nga ato ang gipuy-an karon are marked by increased wickedness. Tinuod dili. Kada adlaw kung moabli ta sa atong cellphone, kung moabli ta sa ato ang TV, daghan tag madunggan nga mga balita. Tinuod? No nga usahay ang madungog nato nga murag istorya sa mga tao moingon gyud nga kuyaw na gyud kaayo rong panahon na. No? Daghan nga mga balita nga makalilisang. Daghan nga halos murag kada adlaw murag naay patay. Nga dili lang katong patay sa una nga kun dili murag extreme nga form sa death. No, and today sin is no longer hidden. It is promoted by influencers. Ang prinsipyo sa Biblia gibalik ko. Unya dili wala na siya gitago kung dili nahimo gali nga gi-promote. Unya kung ikaw nga Kristohanon mo go against ka, ikaw na ingnon nga nabuhi ka sa karaan nga panahon. Tinuod? Ingnon ta nga kanang sama na ang imong panghuna-huna, oy wala pa man na sa 2025. Sin is no longer hidden. Sin is promoted. We are in the last days and we have seen this unfolding before our very eyes. Aside sa increased wickedness, there is cold love. Bugnaw nga gugma. There is drifting of the devoted. In Revelation, ingon ang Ginoo, dili man ka init, dili sad ka bugnaw, lukewarm ka, ako kang iluwa. Lukewarmness is one of the devil's deadliest tools. Unsa man ang lukewarmness? Diba? Kung maingon kag lukewarm, say Bisaya galian ang lukewarm. Maligamgam, no? Diba? Gikan man na siya sa init kaayo. Diba? Ang kanang maligamgam ba? Gikan na siya sa init kaayo nga tubig, hangtod nagkawagtang ang kainit. Nahimo siyang lukewarm. Gikan sa init kayo, nagkawagtang ang kainit. Naiinit, pero nagkawagtang ang kainit. And that is one of the deadliest tools nga gipakanaog sa kaaway, no? Not outright rebellion, but slow, unnoticed cooling. The last days are marked by cold love. There is drifting of the devoted. And another mark of the last days is empty religion. This is one of the most dangerous traps. Where there is religion without relationship. There is church attendance without encounter. There is singing without surrender. And as I spend time with God,
I know that God is steering sa atong kasing-kasing, even gani sa sugod karon. Because God wanted us to burn again. Ina imong tupad, burn again. Silaob pag-usab. Yet in the midst of this, in the midst of all the chaos, in the midst of the increased wickedness, the cold love, the empty religion, God is raising up a remnant. Ing na imong tupad, remnant. Unsa maning remnant na ay grupo ang kadaghanan ni talikway ni talikod ni nawagtang sa pagtuo apan naay mga pipila nga nagpabilin mo nay remnant. Remnant, those people who are desperate not just for blessings but for the presence of God. Those who worship not just with singing, but with posture of desperation and devotion that leads to wholeness. God is looking for the worshipers, and that is our title for this morning. Where are the worshipers? Today we will journey in Luke 17 and discover how one man's return, usa ka tawo nga nibalik, and how does this shifted his life from healing to wholeness, and why God demands us to have desperate worship. So we will be feasting on 5 points this morning. First point, the cry of the 10. Ing na imong tupad, the cry of the 10. Husga, the cry of the 10. In Luke 17:12-13, ingon din ha, they, the 10 lepers, stood at a distance and cried out in a loud voice, Jesus, Master, have mercy on us. Kinsa ni ang mga nihilak? The 10 lepers. Now, kinsa man ni ang mga lepers? Sila ang mga tao nga naay leprosy. No? These are the people in their time, they are the outcast, the isolated ones. Kay nga naman, kung naa kay sakit nga leprosy, if you are a leper, you are considered unclean. Unya, tungod kay unclean ka, bisan ang tao nga muhikap nimo, makig-fellowship nimo, i-consider pod nga unclean. So ang himuon sa mga tao kung naa kay leprosy, i-isolate ka, ipalayo ka. No, kay nga naman, makatakod ang imuhang sakit, at the same time, ang tao nga muhikap nimo, tawgon siya sa society nga unclean, untouched. They are rejected by society. For once, sa ato ang pagpaminaw karon, ato kunong ibutang ang atong kaugalingon in the shoe of a leper. Kanabang, kung ikaw ang naani ba, gipalayo ka, wala kay fellowship, no? Wala kay no celebration of birthdays. Walay celebration sa anniversaries. Kay bisan pag unsa ka kagugmaan sa imong bana or sa imong asawa, kung naa kay leprosy, di gud na mo duol nimo. Atong mga panahon kay nganuman, they will be called unclean. No social interaction. They are labeled by their disease. They are marked by their condition. And it is like every day, kada adlaw, mura sila hinay-hinay nga namatay. Kay kung tanaw na to, if atong i-google ang leprosy, kada adlaw na ay parte sa ilang lawas nga mga tangtang. Mga tangtang. Kung tingali na i-picture din no?
na mga kamot nga mga tangtang, and worst cases na mga ilong nga mga tangtang, na mga ba nga mga tangtang, mga dunggan nga mga tangtang. It is like every day naghinay-hinay og kamatay. Ingon ana ang sitwasyon sa usa ka leper. And the lepers, they know their situation. Ingna imong tupad, they know their situation. Lisod kaayo ang ilahang sitwasyon. O sa ilahang panahon, wala pa'y na imbento nga tambal nga makatambal nila. They are in a very hopeless situation. Ganahan sila maayo, pero walay makatabang nila para maayo, walay tambal nga maayo sila. But the good news is, they heard about Jesus. They know their situation. And they were desperate. Kung kita ang nasa sitwasyon, mahimo ba sad ta nga desperado? No? Kalisod sa sitwasyon. Kung naalang gyud tay pwede mahimo no nga bisag unsa nga pwede natong himuon nga maayo ta ato yung himuon. Kay lisod kaayo ang sitwasyon sa usa ka leper. They wanted someone to help them. They don't want to live another day slowly dying. Wala na sila gigunitan sa mga tao, gipalayo pa sila. Ang mga tao mahadlok pag yun magtanaw silang mga naong. Kay mura sila walking zombies. No, imagine na mga naiuban nga mga tao nangataktang ang ilong, nangatangtang. Unya napo ni sila kabuok. No lain-lain og traces of leprosy. But they saw Jesus. And from their desperate hearts, they cried out in a loud voice, Jesus, have mercy on us. They wanted to get Jesus' attention. Have mercy. Kaluy ami. Kay hopeless kayo ang among sitwasyon. We need you. We are desperate for you. And from this, no, they did not come. Ang mga lepers, wala sila niingon nga muduol ta ni Jesus or mo shout out at ni Jesus in a loud voice tungod kay buutan ta. Tungod kay nakapasa ta sa standard, sa qualification para muduol sa Ginoo. Muduol ta sa Ginoo kay nagbinutan ta karon. We passed a certain standard for us to go into the presence of Jesus. No. They come, unsa ilang gidala ang ilahang desperado nga mga kasing-kasing o ang ilang kusog nga paghilak para sa kaluoy sa Dios. Desperation is often the doorway to divine encounter. Ingna imong tupad, divine encounter. Desperation. Desperation. These lepers, they cried out in a very loud voice. They were excluded, they were broken, they were infected, but they believed that Jesus could intervene. They believed that Jesus could heal them. They believed that Jesus can do something for them. And maybe this morning, basin karong adlaw, na ay mga area sa atong kinabuhi nga kinahanglan nato ihilak sa Ginoo. Basig na ay mga area sa atong kinabuhi nga kinahanglan og healing. And just like the lepers, they know their situation. Basig na ay area sa atong pagkakristohanon ang kinahanglan og kaayuhan. Maybe our prayer needs healing. Maybe our love for God needs healing.
Maybe our love for the lost needs healing. Unsa ka ang mga area sa atong kinabuhi nga kinahanglan nato ihilak at ubangan sa Dios? Organahan ba ta nga komportable lang ta? Nga we will just stay at a distance? Or do we want to cry for mercy for Jesus? Second point, the obedience of the healed. Luke 17:14, ingon din when Jesus saw them, he said, "Go, show yourselves to the priest." And as they went, they were cleansed. Tanaw na to ang mga points din nga verse. First na din Jesus saw them. Ing na imong tupad, nakit-an sila ni Jesus. Amen? Bisan tuod leper sila. Bisan tuod mga tao sila nga naay leprosy. Nga ang panahon ato, they are neglected. They are outcast. Walay paki ang mga tao sa ilaha. Kaya nga naman na outcast, isolated. But in their cry of mercy, Jesus saw them. Dili ta ingon anak ka broken para dili ta makit-an sa Dios. Dili ta ingon anak kalayo para dili ta duulon sa Ginoo. Dili ta ingon anak kabati para dili ta duulon sa Dios. Dili ta ingon anak kapuno og sala para dili ta duulon sa Dios. When we cry out for mercy with a desperate heart, Jesus saw them. Jesus will see us. Makita ta ni Jesus. Amen? Amen. He did not ignore them. He acknowledged them. And then He gave them a step of faith. Ingon siya, "Go, show yourselves." And as they obey, ang sa inihitabo? As they obey, they were healed. Ing na imong tupad, they were healed. Nay uban nga ayuhon sa Ginoo nga instant. No? Kinsa man dinhi ang nakasuway nga grabe instant nga giayo sa Ginoo. Amen. Pero naapoy mga pamaagi ang Dios nga dili pod instant ang iyahang healing. Kinahanglan ta mo obey. Healing doesn't always happen instantly. Sometimes healing happens as you walk in obedience to the Lord. Amen? Healing happens as you walk. That pain you are carrying, naigisugo ang Ginoo sa imuha, healing happens as you walk. Amen? That trauma that haunts you, healing happens as you walk. Ang naimong tapad, healing happens as you walk. But, sa kaninga verse no atong pamalandungan karon, healing is not the end goal. Dili ni siya maoy end nga tumong ni Jesus. There is more than healing that Jesus wanted us to experience. Healing is good. We rejoice, di ba? Malipay kaayo ta kung maayo ta. Amen. Amen. Healing is our victory. Amen. But there is more than healing that Jesus wants us to experience. More than healing, Jesus wants us to experience. Let's proceed to the third point. The return
of the one. Ang pagbalik sa usa na ay napulo ka buok pero na ay usa ka buok nga nibalik. In verses 15 to 16, one of them, when he saw he was healed, sila ba tong napo ang naayo? Sila bang napo ang naayo? Silang napo ang naayo. Pero nay usa ka buok, pagkabantay niya o pagkakita niya nga naayo siya, he came back praising God in a loud voice, and he threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. After being healed, one leper turned back to Jesus, worshiping with a loud voice and falling at the feet of Jesus. Worship. The one leper worship Jesus. Ingna imong tupad, worship. Worship is the pivot point between simply being blessed and becoming whole. Ang kalahian sa usa ka leper, wala lang siya naayo, apan nahimo siyang whole. Whole. Unsa man ang whole? Ang Latin word nga gigamit dinha, it's sozo, meaning complete. No lacking. Whole, walay kuwang, walay kumplito. Kumplito. Ang diferensya sa usa ka leper sa siyam ka buok nga wala ni balik, they receive their physical healing. But this one leper, after he worshiped Jesus, Jesus made him whole. Amen? Worship shifts our focus from the gift to the giver. And worship is not just gratitude. Dili lang ingon nga nibalik siya tungod magpasalamat, but because he worshiped God, worship as a recognition of Jesus' worth. Nakita sa usa ka leper ang worth ni Jesus. That is what worship is. Nga bisan pa og nagkaguliyang ang atong palibot, ang ngayan nato nga simbahon ang atong buhi nga Dios. Bisan pa og unsa ang atong giagian, Jesus is worthy of our worship. Bisan pa og unsa ang atong mga gipang bati, unsa pa ang mga problema, unsa pa ang mga gilabay sa atua sa kalibutan, we still worship because Jesus is worthy of our worship. Amen? He is worthy of our worship. He is high and lifted up, worthy of our worship. The man was made whole not when he was healed, but when he returned and worshiped. Jesus doesn't want us to be just healed. He desires us to be whole. Now let's proceed to the fourth point. Paspas kay ni ang atoang pagapistahan nga pulong sa Dios. The question of Jesus. The fourth point is the question of Jesus. Luke 17:17 to 18. Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Nangutana si Jesus, asa man di ay ang siyam? Di ba napulo man mo kabuok nga naayo?
Asa man ang siyam? Nganong ikaw ra man usa? God notices us when we don't return. God notices us when we don't return. Every day, kung atong yung pamalandungan ang atong kinabuhi, every day we live a day filled with God's miracle, God's healing. But God notices us when we don't return. Jesus asks this question not because he needed praise, but because he saw the missed opportunity for transformation, the missed opportunity of the 9 for the greater thing that he is preparing. When we worship God, it will lead to our intimacy with Him. God wants our intimacy with Him. Mabitaw na nga giingon no nga, give us this day our daily bread. Kaya nga naman, kada adlaw gusto sa Ginoo nga makigsandurot taniya. Not because He wanted to be praised, not because nga nagkinahanglan siya og praise gikan nato, no, but because something great is in store when we worship God. Something great is in store when we press on. Sa kanta ganino, pressing onwards, pushing every hindrance aside just to be with Jesus. You know, the enemy is putting lots of walls para dili ta mo press on sa presensya sa Ginoo kay ngano man something happens when we worship Jesus. Something happens when we yearn for Jesus. We need Jesus more than ever. Kung nagkinahanglan ta ni Jesus gahapon pag usang buwan, mas nagkinahanglan ta niya karon. Why? Nga namang naay invitation si Jesus every day. We are living in a very wicked world. Pwede tama, maslide sa ato ang gikinabuhian karon nga kalibutan. Gamay nga mga butang pwede gyud nga maslide ang atong pagtuo. God knows we cannot make it without Him. That is why we need Him. That is why He is giving this invitation. There is a call to our generation. Where are the worshipers? Where are the people who are desperate for the presence of God? Where are the people who wanted to wrestle just to have the presence of the Lord? Daghag walls. Kabantay mo? Grabe gid kayo ang kaaway. Kana bang ganahan ka mo ampo pero daghan kaig distractions. Ganahan ka mo spend time with God, daghan kaig distractions kay ngano man. Dili ganahan ang kaaway nga maka-spend time ta sa Ginoo. Di ganahan ang kaaway nga makaampo ta kay man. Something happens when we pray. Something happens when we worship. Something happens when we get into the presence of God. Amen. Where are the worshipers in the last days? These last days demand desperate worship. In Joel chapter 2 verse 28, niingon din ha, in the last days, I will pour out my spirit. Even if I increase in wickedness, there is increase in empty religion, but God is going to pour out His Spirit. And the Father, in John 4:23, the Father is seeking true
worshipers. In the last days, worship is a warfare. Worship is the soil where revival is birthed. It attracts the outpouring of the presence of God. God is not looking for polished performances. Wala siya nangita og katong hamis na gyud kaayo nga karakter, hamis na gyud kaayo nga pagka Kristohanon. He's seeking for broken and desperate hearts who knows that His presence is better than life itself. His presence is better than life. We cannot survive the last days if we will just be casual and comfortable. If magpabilin ta nga kana bang naamang gyoy ang Ginoo, naamang gyoy kanang voice nga ihatag sa atong kasing-kasing. Nagyoy kwan ba nga makaingon ka nga I want more. Nagyoy voice ba nga dili ta kinahanglan mo settle for kung unsa ta there we want more because there is more. Nasa ato ang kasing-kasing, if we are going to assess our hearts, we need more. More of Jesus. We need to be desperate in our worship. We need God more than ever. Amen. Luke 17 verse 19. This is our last point. Rise, your faith has made you whole. The man who worshiped didn't just receive healing, but he received wholeness. Kanabang moingon ta nga, restore my soul. Kung sa may pabuta na, restore my soul. Restore. Ibalik pag-usab, O Diyos. Restore my soul. Worship, ningon si Jesus in ha, rise. Your faith has made you whole. After the leper worship, Jesus said, rise. Inay mong tupad, rise. Worship elevates us. It raises our identity. It raises our purpose. It raises our spirit. Time and time again, we know kung unsa ang epekto sa tinud-anay nga pagsimba sa atong kinabuhi. Amen? Amen? Kanabang naagyud tay pinasahi nga oras nga makaingon gyud ka nga tinuod nga pagsimba kanang gikan sa imong kasing-kasing gyud walay lain kundi ikaw ra gyud og ang Ginoo nga pakig-istorya, pakighimamat, pagsimba sa Ginoo. Time and time again. Kay bawta nga something happens when we worship. Amen. And even now, I believe God is stirring in our hearts. Let us not allow ourselves to be lukewarm people. Naay voice sa Ginoo nga naay party sa ato ang pagkakristohanon nga kinahanglan nato ihilak atubangan sa Dios. Don't shake it off. Don't shake it off. Ayaw ingon nga dili na ko panumbalingon ang voice sa Holy Spirit. That's the invitation of the Holy Spirit. It allows us to breathe again. Worship allows us to breathe again. Amen. Let us not settle for outer healing. Let us cry out for inner wholeness. Inner wholeness. Let us be among the few who return. Because something happens when we worship. Amen. Akong giawhag ang tanan sa pagbarog and let us just close our eyes. Let us invite the Holy Spirit.
Let us invite Jesus to just talk to us. Hallelujah. I believe the Holy Spirit is asking us a question today. Where are the worshipers? Where are the true worshipers? Where are the ones who will not just cry out for healing, but return to the feet of Jesus for wholeness? And right now, let us just allow the Holy Spirit to talk to us, to minister to us. Lord, ani ang among kinabuhi, Ginoo, ang among mga kasingka-singka. Where are the ones who will say, I am not satisfied with just being cleansed. I want to be close. I want to be whole. I want to burn again. Hallelujah. Maybe today you relate to the 9. Tingali na dinhi sa atoa nakarelate sa siyam ka lepers you received from God in the past. A healing, provision, breakthrough. But somewhere along the way, you stopped returning. You stopped worshiping. You stopped crying out to God. Maybe from the past you received a great miracle, but somewhere along the way you stopped crying out for more. You stopped worshiping. You stopped giving God true worship. And now you are living on yesterday's touch. But you know, deep inside you, you are not whole. You want more. You want more. Or maybe you are like the 10 lepers, standing at a distance, feeling unworthy, infected by the world, distant from God, desperate for mercy. There is good news. Jesus hears desperate cries. Hallelujah. If something inside you is saying, God, I want more. I want to return. I want to be whole. This moment is for you. Can we just lift our hands and just talk to God? We need you more than ever, God. We need you, Lord. More than yesterday, God. We need you more than ever. Come on, just talk to Jesus. I want more, Lord. I don't want to settle for just this, God, but I want more. Touch me once again with your fire, God. Touch me once again with your spirit, with your presence. We want more, Jesus. Come on, just cry out to God. We want more, Lord. Breathe again in our prayer. Breathe again in our love. Breathe again in our passion for you, God. Breathe again, Lord. Stir a fire inside us, Jesus. Come on, just say it out to the Lord. Hallelujah. We need you more than ever, God. More than ever, Jesus. More of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. Come on, just pray it out. Shout it out to the Lord. God, we
We want more. I want more of you. We don't want to be the same again. We want more of you, Jesus. More of you, Lord. More of you, God. More of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, Hallelujah. God. Can we just lift our hands? Come on, lift your hands. Let your cry get the attention of Jesus. Be desperate. Be desperate. Be desperate for God. Be desperate. Come on. Hallelujah. Be desperate for Jesus. We need your fire, God. We need you, Jesus. Set a fire Oh! down in my soul that I can't contain and I can't control. Hallelujah. I want Ra-ba-ba-ba-ba. more of you, God. I want more of you, We want to God. burn again Set a for you, fire God. down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. Come on, sing I it. want more of I want you, more of you, Set a Jesus. fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want Hallelujah. more of you, God. Set a down fire. in my soul Oh, that set a I can't contain and I fire. can't control. Set a fire, Jesus. God, I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain. I want more of you, God. Come on, let's raise our I voices. want more of you, God. Set a fire down in my soul With conviction. that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, Oh, God. Set a fire. Down in my soul Oh, that you I hear can't the desperate contain cries, and God. I can't control. I want more of you, God. Come on, say it to I Jesus. want more of you, Set a God. fire, Set God. a fire down, Down in my soul that I can't contain. We and want I can't more. control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. Desire, I want hallelujah. more of you, God. I want more of you, God. Let's just desire for God. Down in my Desire for Jesus. Desire. Lift up your desire to God. Lift up your desperation to the Lord. More. More. More, God, more. We want more, God. More of you, Jesus. More of you, Jesus. Ani ang among mga kasing-kasing, God, we want more. More of you, Lord. I believe that the Holy Spirit is stirring our hearts. He is stirring our hearts right now. He is stirring our hearts. Hallelujah. Do not shake it off.
Lord, we allow you to move in our hearts. We allow you to talk to us, God. We allow you to fill our hearts, Lord. We want more of you, Jesus. We want more of you, God. Let this church burn for you, Lord. Let our lives burn for you, God. We don't want surface nga healing, Ginoo. We don't want superficial healing. You know our situation, God. You know our hearts, Lord. And it is, Lord, this is an invitation from you, God. We want more from you, Jesus. More, God. More from you, God. More than a song, God. More than a song, we say we want more. Set a fire in our hearts, God. Hallelujah. We don't want to settle for surface healing, God. We want to return to you today. We bring you our worship. We bring you our praise. We bring you our adoration, God. We bring you our hearts. We set our eyes on you alone, God. We set our eyes on you alone. You are our perfect God. We set our gaze on you alone, God. We set our gaze on you. Thank you for equipping your people, Lord. Thank you for equipping your warriors. Thank you for equipping us, your children, God. Lord, among dawaton ang imong presensya, ang imong kalayo karon. I declare your outpouring this morning, God. I declare, Lord, your outpouring, God. I declare your outpouring, Ginoo, sa matag usa ka kasing-kasing, sa matag usa ka kinabuhi karon, Ginoo. I declare, Ginoo, ang matag kasing-kasing nga nagmala, Ginoo. I declare the outpouring of your presence. I declare the outpouring, God, of your presence in our worship, in our lives, God, in our love, in our relationship, in our fellowship, God. I declare the outpouring of your presence. I declare it, Jesus. Among mga kasing-kasing, Ginoo, among gihatag diha kanimo, Dios. Daghang salamat, Ginoo, sa imong sahi, Ginoo, nga imong gipaabot kanamo karon. Daghang salamat, Ginoo, sa kalayo, Ginoo, nga imong gipakanaog sa among taliwala karon, O Dios. Daghang salamat, Ginoo. We give you praise. We give you glory. We give you praise, God. We give you praise. Once again, atong isa itong mga kamot and just glorify the Lord. Come on, lift your praise. Lift your worship. Lift up your praise. Hallelujah. Come on, lift up your praise. Sharaya Mama. Hallelujah. Hallelujah. Come on, lift your praise. Lift your praise. Hallelujah. Oh, Sharaya Baba Baba Baba. Come on, lift your praises. Lift your praises. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. Daghang salamat, Ginoo, sa imong presensya. Come on, lift your praise. Hallelujah. Oh, we glorify you, God. We glorify you, Jesus. We glorify you. Walk in our midst, God.
worship. Hallelujah. More, 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 more. Hallelujah. More of you, God. More, 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 Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. More. Open up, open up, open up, open up, open up, open up, open, 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 open. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh God. Oh God. We want more of your presence, God. Every day we want more of you, God. We need you, God. We need you, Jesus. Thank you for your fresh touch this morning, Lord. Thank you for your fire, God, in our midst. Oh, God. Salamat sa imong presensya karon, O Diyos. Salamat sa imong presensya, Ginoo. Oh, come on, lift your praise before we end. Hallelujah. God is not done yet. God is not done yet. Hallelujah. Enjoy the presence of God. Hallelujah. We receive your reign, God. Hallelujah. We want more of you, God. We just lift our voices. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you. For the last time. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Silyuhi ang among mga pag-ampo karon, Ginoo. Silyuhi ang among mga tinguha, O Dios. Seal us with your Holy Spirit, God. Seal our desire, God. Seal this awakening, God, with your Holy Spirit. We behold you, King Jesus. Thank you for what you are doing.
for what you have done and for what you are going to do in our lives and with our lives, Lord. We give you praise, we give you glory, we give you adoration in Jesus' name. Amen and amen. Atong pakpakan atong buhing nga Dios. Lingkod makadiyot. Salamat Ginoo sa mensahe nga among nadungog karon. Naglapas kini o nag-encourage sa matag usa ka namo nga kinahanglan aduna kami desperate or broken heart aron makabaton kami og lalom nga kasinatian, lalom nga relasyon diha kanimo Ginoo. Salamat sa mong mensahe, nagtuo ko nga matag usa ka nato na bless o na lig-on na refresh na ito. Ikaduhang punto nga gisgutan ganiha nag-ingon to nga the obedience of the 10 held, no? Nitong man sila mao nga sa dihang giingnan sila ni Ginoong Hesus nga barog, ni barog sila ug aduna sila ipagtuo. Ug ako nagtuo sab nga matag usa ka nato nakabaton kita og kaayuhan sa mga balatian, nakadawata og relasyon o kapasayloanan sa atong mga sala tungod sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. So niining kabuntagon karon sa ato ang pag-ambit sa Holy Communion, akong giawhag ang ato ang mga leaders sa pag-apod-apod niini sa matag usa. Nangandoing ayuhon mo, kining kasing-kasing ko, himo akining bag-o, bag-oha ako, naghulat sa imong saad, ang gahom nimo sa lugar nga tagpuon mo. Una ako balaang kalayo sa Dios, balaang kalayo sa Dios, dahil ako kung asa ka mo ato. Balaang kalayo sa Dios, balaang kalayo sa Dios, dahil ako kung asa ka mo ato. Nangandoy ngayon mo, kining kasing-kasing ko, himo akining bag-o,
nakadawat na ba ang tanan sa maong elemento sa bread? Naapay gusto nga mo celebrate o mo attend nga wala pa kadawat? Okay. So sa dili pa ta mo ambit ni ini sa hiniusa, akong basahon ang pagtulon-an nga gitudlo ni Apostol Paul mahitungod ni ining pag-ambit ni ining Holy Communion. Atong basahon sa 1 Corinto Kapitulo 11, 23 hangtod sa 32. Kay nadawat gikan sa Ginoo ang pagtulon-an nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan og miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kaysa matagkao ninyo niining pan ug matag inom ninyo niining kupa, isangyaw ninyo ang kamatayon, ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas sa dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. Kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigkaon niya sa pan ug iniginom niya gikan sa kupa, siya nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silotan sa Dios. Apan kung silotan kita sa Ginoo, kini mao'y pagpanton lamang. Iduko nato ang atong mga ulo o matag-usa ka nato magasusi sa atong kaugalingon tungod kay gitudlo ni Apostol Paul nga bililhon kini nga maong selebrasyon ug importante nga mabalik nato ang relasyon nato diha sa Ginoo. Yes, Lord. Salamat, Ginoo. Nga diin sa imong gibuhat dito sa cross. Kami, Ginoo, nakabaton o kapasayloanan sa among kasalanan, Ginoo. Matag-usa ka namo karon, nagkakinahanglan, Ginoo, o confirm o tinud-anay, Ginoo, nga relasyon diha kanimo, Ginoo. Pasayloa kami sa among mga sala. Kundo naman kami nabatunan nga kasubo, dunay pagbati nga kasuko. Among gipangayo, Ginoo, kapasayloanan ni tanan, Ginoo. Salamat, Lord ka. Dalaygon ka, Ginoo. Dalaygon ka, Lord. Akong awhagon si atong tawgon si Brother Ray o si Suon Peter, Brother Ray Pangkal o si Peter pag-pray sa ato ang kupa o sa bread. Manindog tantanan. Si Brother Ray mo ampo alang sa tinapay o si Peter mo ay mag-ampo alang sa kupa. Father in heaven, in the name of Jesus, Lord Jesus, we bow before you today in humility. And Lord, we ask you to examine our heart today, Lord. Show us, Father God, any unpleasant things that we did, any unforgiveness, any sins, Lord. You are a great searcher, Father God.
And Lord, we ask you to examine us, our sins from our minds, our mouth, and in our hands, Lord. We humbly ask you to forgive us, Lord Jesus. Lord, as we take this bread, Lord, salamat Ginoo, this very opportunity to celebrate your love, that you offer your body, Lord, that you became sin in our behalf, Lord. Salamat sa imuhang dakong gugma, Ginoo. Lord, we pray and we humbly ask you, Lord, that as we take this bread, Lord, make us worthy, Father God. Your righteousness, Lord Jesus, only your righteousness, Lord, will cover us. And Lord, salamat. Salamat sa imong dakong gugma. All this we pray in Jesus' name. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Ginoon Diyos Amahan, nga naa sa langit, Lord, salamat Ginoo. Karong taknaaw Diyos. Una Ginoong Diyos Amahan sa imong mensahe, Ginoong Diyos pinasahe nga mensahe, Lord. Nya sa hagbay na siguro nga mga panahon, Ginoong Diyos, nga wala na mo nabati, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong kaayo, Diyos Amahan. And Lord, karong kabuntagon, Ginoong Diyos, akong yampo, Amahan. Akong pasalamatan, Ginoong Diyos, kani nga kupa, Ginoong Diyos, nga nagpahinumdom na mo, Ginoong Diyos, sa imong dugo, o Jesus. Nga imong giula dito sa cross sa Kalbaryo, aron kami, O Diyos Amahan, abot diha kanimo, Ginoong Diyos, pinahagi ka Ginoong Jesus, kami Ginoong Diyos makaabot diha kanimo. Lord, himua kami angayan, Ginoong Diyos, nga muambit niini, Ginoo. Salamat, Lord, nga ikaw mo'y nagahinlo, Ginoong Diyos, nagalimpyo, Ginoong Diyos, sa matag hunahuna, Ginoo, kasing-kasing, Lord. Salamat, Amahan, nga mahimo kaming angayan, O Diyos. Among mahinumduman, Ginoo, O Jesus, kung giunsa nimo pag-ula, Ginoong Diyos, ang imuhang kaugalingon nga lawas dito sa cross sa Kalbaryo, aron lang kami makabaton o kalawasan. Lord, salamat sa makausa, Ginoo, may akong pagampo, O Diyos Amahan. Yes, Lord, dili mabuhi ang tao sa paan lamang, kundi, O Diyos, sa matagpulong, Ginoo, nga magawa sa imong baba. Lord, salamat sa imong mensahe sa karong kabuntagon, O Diyos. And Lord, dalaygon ta, Ginoong Diyos Amahan, among mahinumduman, Ginoong Diyos. Di na mo malimtan, Ginoong Diyos Amahan, ang imong mensahe, Lord, di lang karong adlaw, kundi sa matag adlaw, Ginoong Diyos, kung asa mi dapita, Ginoo, nga ikaw makigsulti ka namo, Ginoo, sa imong gamay nga tingog, O Diyos Amahan, diri sa mong kasing-kasing. Dalaygon ka, O Diyos Amahan, sa way katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Atong ipayaw ang tinapay. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, o gipikas-pikas niya kini, o gihatag sa iyang mga tinun-an. Og miingon siya, dawata ninyo kini og kana, kini mao ang akong lawas. Atong dunganan sa isa nato ang kupa. Kunya gikuha niya ang kupa ug nagpasalamat sa Dios ug ihatag kanila, inom kamong tanan niini ug siya miingon, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan sa mga kapasayloanan sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayud kamo mousab pag-inom ni ining maong bino hangtod nga sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino. Dawata ninyo kini, kay kini mao ang ako ang dugo atong dunganan sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat Ginoo sa imong kaayo.
Adin ikaw Ginoo, ibuhat nimo ang tanan alang Ginoo sa amo ang kapasayloanan sa matag usa ka namo Ginoo. Dalaygon ka. Salamat Ginoo nga kami Ginoo magapadayon sa paghandom kanimo. Dalaygon imo ngalan sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.